कजिया कोई देखो कजिया कोई खाली घर रह की कजिया कोई मैं क्या करूं फिल्टर हटा के दिखा डोर भय किछि नै तू को हम घर भीतर आसिकी ए बाबू एक ये ता बापा ये दी जण छुआ अछंती आ ता मामा सेठी अना अना 4 जण पूरा फैमिली आछंती एठी आ खाइया को आ मामा आज भोजी बनेचंती आ मामा चुली रे आजी अंडा भुजियार तरकारी करथिले मु आगे के चाखी देबी आउ तापर समस्त खाइबे आ
ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଁ ଏଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଠାରୁ 5 ଗୁଣା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆମଲେଟ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ଭୁଜି ତରକାରୀ। ହଁ ଭୁଜିଆ କରିକି ଆମଲେଟ୍ କରିକି କଲେ ସେ ଖାଇବ। ଚାଖି ଚାଖିକି ଖାଇବ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ଆମେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ସେ ଖାଇବ।